Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video na kanalu Hunting Kalibar. U današnjem videu tema je municija 17 HMR, sami metak. Ima ih tri vrsta zrna, znači ima sa plastičnim vrhom, ima full metal jacket i imaju Hello Point. Metak je razvio Hornady u 2002. godini, tak nekak je napravit, znači relativno nov kalibar. Napravit je tak da je uzeto punjenje od 22 Magnum i da je jednostavno prepakovano na 4,5 mm zrno. Prednosti ovog metka su jako dobra, ajmo reći kako je to nazvao na našem, putanja zrna u biti, da. Znači jako mali pad i dijagonalan let i nekak efikasan je do 150-200 metara, to je njegov neki maksimalan domet. Dobar je za gađati, recimo reducirati, ajmo reći, štetočine. Sad negdje je zec štetočina, negdje nije, ali zec, čagalj, recimo lisca, miševi i ostali, ne znam šta već ima taj tip životinja. Ja kažem, negdje su štetočine, negdje nisu. Glavni konkurenti tog kalibra su 22 Magnum i 22 LR. Kod 22 LR definitivno 17 HMR u svakom pogledu je bolji, osim recimo u cjenovno, recimo 22 obična municija je jeftinija nego 17 HMR. Kad usporedimo sa 22 Magnum, 22 Magnum ima veću probojnost i nešto je možda cjenovno jeftinija municija, dok recimo 17 HMR ima bolju putanju, kao što sam već rekao, znači bolje metak leti, preciznije u jednu ruku i najveći u biti nedostatak 17 HMR je bočni vjetar, jer je zrno jako lagano, tako da mu je to najveći nedostatak. Danas ću testirati na 100 metara, mislio sam na 200 i 300, ali zbog nekih razloga na streljaniji nije moguće trenutno, a i vjetar je danas dosta jak u onim naletima, tako da bodne zrno nema smisla ga testirati na 200 i 300 današnjim uvjetima. I onda poslije toga ću otići na jedno drugo mjesto gdje ću testirati na glinenom bloku i na papiru za printer, da se vidi u biti probojnost i kak sam metak djeluje. Mislim da je neko gađao našu metu, ali snimaš? Već si počela snimati. Ok, snimam ja vam da se vidi ovo. Punimo prvo 5 komada Hornady. Špica. Mislim da je neko, tak mi se čini kao da je neko pogodio u našu metu, ali dobro, to ćemo vidjeti, to je veća rupa će biti naša. Ovo je malo. Moguće, lako, da. Svašta je moguće. Prazno. Ok, imamo grupu 1, 2, 3, 4, 5 komada. Super. Idemo sad 5 komada sa plastičnim vrhom. Cijev, ne znam, malo topla već. Što, pošto je vani jako hladno, pa onda dobro.
Jup. To 5 komada. Svi 5 ispucali. Nisam vidio tam brzine šta je pisalo, sti vidno možda. Ok. Možeš pauzirat. Ovoga imamo grupu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, cirka 4 cm. Ok, solidno. To je bilo sve za 100 metara. A danas ćemo gađati par meta, znači imamo glinene blokove, tako da jedan će pucati sa hollow pointom i testirat ćemo ga na papiru i na jednom tetrapaku mlijeka, međutim to nije mlijeko jer bilo grijota bacim mlijeko, to je voda unutra. Da ne dužim, ajmo pucati. Idemo sad papir, glineni blok i tetrapak. Još kad bi ovo se upalo, idemo papir. Imamo blok. To je to sva 3 pogotka, te da vidimo kakav je bio efekat na pojedini pogodak. Prvo sam pucao papir, pa sam pucao ovaj blok i onda sam tetrapak. Metak je znači nosio desno u stvari, vidi se tu je ušao metak i kako je eksplodirao, ovo se vidi. Glineni blok koji je umotan u foliju baš da ostane čvrst, da se ne raspadne. Pogodak isto otišao, znači desno i vam se vidi kanal kak je metak prošao. Znači ulaz, ekspanzija i izašao je na drugoj strani, ali to je skroz slabo, vjerojatno ovo je sad kak sam rezao zatvorio sam rupu, ali fina ekspanzija. Zatim imamo papirnati blok koji je stajao ovak i tu sam normalno nišanio, metak je pogodio evo ovdje i sad ćemo to malo razlistati da vidimo da li je ostalo šta od zrna. Vam se vidi da se razlistalo i sad ulazna rupa jedva se vidi i što idemo dalje vidiš kako se širi malo rupa. Ja listove papira brojat neću jer nema smisla, ima ih 500 komada i ne želim do 400 broja cirka kolika već vam rupa, ali nema fragmenta metka. Nema fragmenta još uvijek nikakvog. Mislim da ga vidim, evo ga. Evo ga dio metka. Vam se vidi, ja mislim nije. Ne, ovaj papir. Znači metak se izgleda cijeli razletio. Evo komad olova se vidi dole. Kako dižem listove, tako kako je vam isto puklo. Gdje očigledno se otvorio i otišao komad u stranu. Mislim da je ovo komad metka. Da, mali mrvice, znači skroz se rasuo u male komade. Da ovdje, ovo papir nešto, zanimljivo vidi ovo. Ali ovo komad metka, je vidi ga gdje se zavuko, evo. Otišao je skroz u stranu. Znači odavde iskrenuo je se dole. Fila ekspanzija. Evo ga jedan komad, evo vam se može vidjeti baza od metka. Evo ga još jedan komadić, još jedan komadić, evo ga košuljca. Ekstremno dobra ekspanzija, vidio. Ko bi rekao da ovakav mali metak može ovak nešto napraviti, i evo ga, znači košuljca bakrena, cijeli metak.
Koliko je popucao papir, koliko je preneo energije. Stvari ne. U biti ovo su komadi od drugog metka. Od 22-ke. Jer je pucano sa druge strane, vidi se ulazne rupe. Znači to su 2 komada od 22-ke SK municije što sam pucao. A ovo je samo ostalo od ovoga metka. To je znači sve što je ostalo od metka. Znači ovo zanemarite ove dvije sa strane oštećenja. Znači samo ova sredina. Znači ovo je od drugih metaka bilo. Viš kako se poklopilo baš da sad pogodilo u iste strane. Uglavnom. Što mogu reći za kraj. Znači 17 HMR kalibar koji je idealan. Znači perfektan bi bio za liscu, čaglja, zeca i tak slične dimenzije životinja. U suštini on bi bio sposoban i daleko više, bez problema, ja mislim da bi on ubio i veću divljač, međutim naravno zakonska regulativa to ne dozvoljava. To bi za sad bilo sve, još ćemo na streljani testirati 300 metara i 200 metara da se vide kak gađa i kak je pad, a do tad lijep pozdrav, doviđenja. Gas.